बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा मरियम। आप सबको वेलकम करती हूं अपने प्रोग्राम सितारों का बयान में। एक नया हफ्ता, एक नया दिन और इस नए दिन के साथ हम फिर हाजिर हैं आपको आपके सितारों के बारे में बताने के लिए। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमारे गेस्ट इब्ने कशीर साहब। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में और फिर अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, किस तरह का रहा इस दफा का हफ्ता आपके लिए? हाँ, मैं वो कहूँगा कि हमारी किस्मत तो एक मामूल के मुताबिक चल रही है और कुछ काफ़ी बेहतर रहा पहले से। कुछ अगर पिछले दिनों से अगर उसका मुआवजा करते हैं तो हमें कुछ बेहतर थोड़ी सी अचीवमेंट हमें हासिल हुई है। अच्छा, माशाल्लाह, कैसी अचीवमेंट उनका जरा जिक्र तो करें। अब मुझे किसी चीज़ की इन्हीं मामला से मुतल्लिक जो प्रोग्राम में कर रहा हूँ उसके मुतल्लिक आप समझती हैं, आपको मालूम होगा NOC के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था तो मुझे वो NOC मिल गई है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो फिर तो आपको। और इसके अलावा आप सबको सितारों के बारे में बताते रहते हैं, कभी आपने अपने बारे में जाना है? दिन रात अपना जानता हूँ, उस पर बार बार काम करता हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा खुद आगाह हूँ ना, तो जब उस पर जब काम करने में मुझे उसका नतीजा निकालने में और आइंदा के लिए एक जहन बन जाता है कि ये बात क्या नतीजा दे रही है और आइंदा किसी और को मैं किन अल्फाज में उसकी तशरीह बयान कर सकूं। अच्छा, मतलब आप अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि सबसे पहले अपने, बिल्कुल, क्योंकि इंसान अपने बारे में जाहिर है सबसे पहले सबसे ज्यादा सही जानता है, फिर उसके बाद ही जो है किसी और कहने की पोजीशन में होता है। बिल्कुल, तो आप अपने आप को एनालाइज करते रहते हैं कि ये बात मेरे लिए कितनी थी, क्या मुझ में अपने लिए, अपने दोस्तों, अपने इर्द गिर्द के जितने मेरा हल्का है उनसे ही मेरा काम होता है, ताकि मेरे हल्के में रहने वाले जो दोस्त हैं या अहबाब हैं, जो भी मेरे ताल्लुक रखने वाले हैं, वो समझ लेंगे कि 70-80% तो उनमें वो भी किसी हद तक मतलब समझने लग गए हैं। अच्छा, वो बार बार इन मौजूद पे जब बात होती है या काम करते हैं तो मतलब वो भी इसमें दिलचस्पी रखने लग गए हैं। अच्छा, वैसे कुछ आज के हमारे जो जिन्होंने हमें डेटा भेजा अपने बारे में जानना चाहते हैं जो लोग, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वाकई इस बारे में कंसर्न है कि अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो ख़त्म हो जाता है, या फिर हमारे बारे में हम ये चीज़ अगर पूछना चाहते हैं तो उसका ये रिजल्ट कैसा निकलेगा, और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। तो देखते हैं आज फिर क्या किस तरह के एनालिसिस निकलते हैं। लास्ट टाइम तो आप थोड़े से मायूस हो गए थे, कुछ लोगों के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं बता पाए थे। वो बस ऐसा होता है, जब मुझे असल में किसी के बारे में जब उसकी कह सकते हैं मायूस कर बात मुंह से निकालते हुए परेशानी होती है, अच्छी बात कहते हुए अच्छा लगता है, लेकिन फिर मैं इस बात पे मैं समझौता नहीं कर पाता कि मैं क्यों कर मतलब यानी कि गलत बयान ही करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरा ज़ाती प्रॉब्लम ये है और कमर्शियली और मार्केट में और नफसियाती तौर पर तकाजा यही है कि हर किसी को अच्छी बात बताएं। बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं ना अपनी रैपो बढ़ाने के लिए कि भाई अगर कोई गलत बात भी तो उसे कोट करके अच्छी तरीके से उसमें बता दिया, लेकिन वो चीज़ कभी कभी गलत हो जाती है। बिल्कुल, तो बस ये बातें हैं, यूं ही है, ये जिंदगी का एक बस नरमी गर्मी ये ऐसा ही है, जिससे इसी तरह नहीं अपने आज़म से, अपनी हिम्मत से, अपनी सब्र से, बर्दाश्त से मुकाबला करना है। वो जब अच्छे दिन आ जाएं, अच्छाइयाँ आ जाएं तो गरूर और क्या कह सकते हैं नाशुक्री से गुरेज करना चाहिए, और जब बुराइयाँ तकलीफें मुसीबतें आ जाएं तो तब भी मतलब सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और समझ लें कि जब वो अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। यूँ इन बातों का अगर साथ मिलजुल कर इस जिंदगी को इस तरीके से गुजारने की कोशिश करें तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी सी बातों को पहाड़ बना दें अपने ऊपर तो साफ ज़ाहिर है फिर तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए इसी के साथ फिर अब हम अपने शो के फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोगों के जिन्होंने हमें अपने बारे में इंफॉर्मेशन भेजे उनके बारे में फिर पता करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास नाम है एजाज रजा का। एजाज रजा की डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1990। अच्छा, टाइम इन्होंने नहीं बताया है और कराची इनकी जाए पैदाइश है। ये बात थोड़ी अच्छी बात मतलब ये नहीं कि परेशानी का बायस है, देखते हैं, मगर उसका इनके जायचे को हम कोशिश करते हैं कि मून साइन से रहने की कोशिश करते हैं। मगर मून साइन आप लोग हमेशा प्लीज थोड़ा सा वो रखा करें कि भाई टाइम जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी एक साथ भेजें ताकि सर को भी आसानी होगी फिर आपके बारे में बताने के लिए। टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सर बहुत दफ़ा बताते भी रहते हैं ये सब चीज़ें।
مارس. ایک تو یہ کہ یہ ایک مطلب مخصوص قسم کی روحانی صلاحیتوں کے مالک ہیں, روحانی صلاحیتوں کے مالک ہیں, جس میں پیشن گوئی کی صلاحیت کے اندر کافی خوبصورتی بڑھی ہوئی ہے. یہ بھی ہے اس کے ساتھ یہ کہ جو انسان کی جو ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نفس امارہ, نفس امارہ بھی ان کا معمول سے زیادہ ان پر حاوی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک دو تین چوتھے گھر میں وینس مرکری سن, ان کی زندگی میں چوتھے گھر کے یعنی زمین, تعلیم, والدہ, اس ٹائپ کے معاملات جو سے ہیں کافی حاوی ہیں. کافی مطلب یہ جینیس ہم کہہ سکتے ہیں, مخصوص معاملات میں خصوص قابلیت کے حامل ہیں اور وہ کافی بہتر پوزیشن ہے ان کی. اس کے علاوہ یہ سب سے اہم بات یہ کہ ان کے مالی معاملات جو ہیں وہ ایک نقطے سے تو بہت ہی قابل اور بڑے شاندار ہیں, لیکن دوسرے نقطہ سے اس میں کمزوری پیدا کرتا ہے کہ ان کا جو وہ ہے جوپیٹر جو انسان کی دولت اور عزت اور وقار کی علامت ہے, تو وہ ایگزلٹڈ ہے یعنی شرف یافتہ ہے, بہت اچھی پاورفل پوزیشن میں. لیکن اس کے ساتھ کیتو ہے, جب کیتو ساتھ میں ہوتا ہے تو کیتو اس کے اثرات کو ویسا نہیں رہنے دیتا جیسے حقیقت میں وہ اس سے مستفید ہونا چاہیے. تو پھر بھی جو کچھ بھی ہے اس کے باوجود بھی یہ تسلی ہمیں ہے کہ کچھ ان کی زندگی میں مالی معاملات دیگر لوگوں کے مقابل کافی بہتر اور اچھے ہوں گے اور اچھے نصیب ہوں گے. اب ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات میں اگر سب سے بہتر سارا جوپیٹر کا دور کب آئے گا. ابھی ان کی عمر کیا ہے اس وقت ہے 90 کی پیدائش ہے نا, یہ 90 23 سال عمر ہے. 23 سال عمر ہے. اصل میں جب ان کی عمر ہو جائے گی یوں سمجھیں کہ ان کی عمر 48 سال ہو جائے گی. 48 ہوگی تو پھر بڑے زبردست قسم کی ان کی زندگی کے حالات و معاملات اور دولت کے معاملات بھرپور سے چمک اٹھیں گے. ظاہر کہنے کو نہیں, میں شاید اتنا بہت زیادہ آگے چلا گیا, سوری 2025 میں 2025 کا مطلب ہے کہ اب سے 18 سال بعد نا, 18 اور 23 نہیں 2025 میں تو مطلب پھر ہو گئی 12 سال. 12 سال اور ابھی ان کی عمر 23 سال, 35 سال کی عمر میں 35 سال کی عمر میں 12 سال بعد بہت زبردست ان کے حالات اور واقعات اور معاملات میں بڑی بہتری آئے گی. اور جس کے بل پر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو عین جوانی ہوتی ہے. 35 سال تو وہ اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے, سو پیریڈ ہوتا ہے زندگی کا. تو اس پیریڈ میں ان کی زندگی میں حالات میں کافی بہتری اور توقع ہے, وہ اچھے طریقے سے آئے گی, وہ بہتری آئے گی. ساتویں کا مالک دوسرے میں مذہب سے بھی تھوڑی سی ان کی دوری یا ذرا ان کے خیالات و نظریات سے مختلف ہوں گے. جو جس مسلک سے خاندانی طور پہ یہ وابستگی رکھتے ہیں اس سے تھوڑے سے مختلف خیالات و نظریات کے مالک ہوں گے. یہ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مجموعی طور پر کوئی مجھے اتنی خاص خرابی یا کمی نظر نہیں آتی, پر بہتری ہے ماشاءاللہ. چلیں اب اسی کے ساتھ دوسرے ان کی طرف آتے ہیں, ویور کی طرف. رضا جعفری ہیں. رضا جعفری کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2 جولائی اور 1995 ان کا برتھ سن ہے. اور اس کے علاوہ ٹائم ان کا ہے 5 بجے, شام کے 5 بجے. اور اپنی اسٹڈیز کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں. کراچی ان کی جائے پیدائش ہے, سوری. اپنی اسٹڈیز کے بارے میں انہوں نے زیادہ زور دیا ہے پوچھنے کے. اسٹڈیز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ان کی وینس مرکری میڈیم پوزیشن کا حامل ہے اور مون درمیانی پوزیشن کا حامل ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو
کیا ہے 18 سال. یہ کہ تعلیم اعتبار سے تو یہ مطلب تعلیم اعتبار سے تو درمیانے درجے کی پوزیشن کی حامل ہے، اور اس میں اس حوالے سے میں کوئی خاص کہنے کی پوزیشن بات میں نہیں ہوں. لیکن یہ کہ یہ کوئی بہت زیادہ ایسی مطلب وہ چیزیں جنہیں دنیا بڑی پسند کرتی ہے اور چاہتی ہے، اور بڑی سپر نیچرل قسم کی صلاحیتیں، آکیولٹ سائنسز سے رجحان، آکیولٹ سائنسز کے اندر نام کمانا، اور اس کے علاوہ بڑی ایک اچھی ایڈمنسٹریشن پوزیشن میں پہنچ جانا، یہ ان کا واضح نظر آ رہا ہے. صحیح. اور ایک اچھی بڑی مشہور زمانہ شخصیت بننے کی واضح علامتیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر. ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے رضا. پھر ابھی سے ہی کوششیں شروع کر دینی ہے. بالکل. 1 2 اور 1 2 3 4 5 6 نمبر. اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو بہت اچھی قسمت کی مالک ہیں، بہت بہتر قسمت کی مالک ہیں. اور اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی خاص سوالات ہے کہ آپ نے بتایا کہ تعلیم سے متعلق. جی بالکل، تعلیم سے متعلق ہے. اور نام بھی تو ان کو دیکھیں 2 مشہور شخصیتوں کے ان سے مل کر بنائے، ایک بی بی فاطمہ کی چادر رضا اور حضرت جعفر تیار کے ان سے. تو اس کو دیکھتے ہیں دوسرے حساب سے کہ دشا جو ہے وہ دشا کیا بتاتی ہے، پیریڈ کیا بتاتا ہے. ایسا دشا تو ڈائریکشن کو کہتے ہیں نا، کسی دشا دور، اس میں دور ہے. اچھا دور اردو انگلش میں اس کو ترجمہ کیا ہوا ہے. دشا صحیح ہے آپ کے پاس، ہندی کی دشا سمت اور دشا، اس میں جو مجھ سے غلطی ہو رہی ہے شاید کہ دشا. اچھا دشا ہے، دشا ہے تھوڑا سا زیر زبر کے فرق سے اس بات ہے یہ دشا ہے، اور جو دشا جو ہوتی ہے وہ سمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں وینس 25 1919 سے وینس چل رہا ہے ان کا. وینس کی موجودگی میں تو یہ ویسے خاص اتنا پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی بس اس کو ہم اگر اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اگر شادی کے بارے سے دیکھتے ہیں تو شادی کی کسی ایسے بندے سے ہوگی جو بہت ہوشیار چالاک اور بہت زیادہ مطلب تیز تراز قسم کا بندہ ہوگا، اس سے شادی ہوگی. اور بچوں کے بارے میں تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے کہ بچے ذرا لیٹ ہوں، یا اس میں گائنی پرابلمس ہو سکتی ہیں. اچھا شادی کب تک ہونے کا امکان؟ شادی ہونے کا امکان دیکھتے ہیں 2019 میں پوزیشن زیادہ بہتر بنتی ہے شادی ہونے کی. 19 کے بعد پھر 19 سے لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20 کے درمیان. اچھا. ہاں 2019 سے 20 کے درمیان اس عرصے میں شادی کے بڑا بھرپور ماحول بنے گا، مواقع آئیں گے. اور کچھ بتانا چاہیں گے رضا کے بارے میں؟ بس بات پوری طرح ذہن میں آ نہیں رہی ایسی اس پہ زیادہ کوئی مجھے بیان کر سکوں. اچھا جی، پھر چلیں اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو اسٹے ٹیون ٹو دی لائف ٹی وی. السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیونگ لائف ود سائدہ فرنام آن www.thelifetv.tv پر. آج بھی جو میرے مہمان ہیں وہ ایسے ہی ایک درخشاں ستارے ہیں جو ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم دیا. ریحان اللہ والا صاحب. خواہش ہے کہ میرا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں، وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے.
پیشنس ڈیولپ کریں اپنے اندر بھی, اپنی قوم کے اندر بھی باتیں کریں ایسی کہ پیشنس ڈیولپ. لیکن آپ نے جب بتایا کہ آپ اینیملس کے ڈاکٹر ہیں تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب لگا. ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اینیملس رکھنے کے حوالے سے, کافی زیادہ ایشوز ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے کام کے بارے میں. کہ میری ہومیوپیتھی بھی فیلڈ ہے, اچھا, حجامہ بھی فیلڈ ہے, اور ایکوپریشر بھی فیلڈ ہے. حجامہ کیا ہے؟ کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے, اور اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح لائف ٹی وی کے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے. لائف کی صبح میں آپ کو میں آپ کی ہوسٹ ہے خوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگ کے لیے, اور اپنا پروگرام بہتر سے بہتر کس طرح بنا سکتی ہوں. www.facebook.com/thelifetv.tv. دن کا آغاز اگر میٹھی چیز سے کیا جائے تو پورا دن اچھا ہوتا ہے, اور میٹھی میٹھی باتوں سے اور تبھی میرے ساتھ روز ہوتے ہیں ہمارے فرسٹ سیگمنٹ. ہر کرمنل کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا سیاستدان ہوتا ہے. گیسٹ ٹکر ان سے کریں گے وہی روز کی طرح پولیٹیشین پہ, پالیٹکس پہ باتیں. کیسے کردار تک عوام ان سیاستدانوں کو ہی پہنچائے گی انشاءاللہ. کہ معاشرے میں ہمیں خوش رہنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. دھماکوں کے لیے, جھٹکوں کے لیے مزید تیار رہیں. دہشت گردی تو آج معاشرے کا حصہ ہے اور آئندہ وقت لگتا ہے کہ ہمارا ورثہ ہوگا. اپنے سیکنڈ سیگمنٹ میں جس میں ہے آج پکڑا ہے کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ میں. ویل ٹائم ہوا ہے ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کا, اس میں میں آپ کو اپنے گیسٹ سے متعارف کرواتی ہوں, انٹروڈیوس کرواتی ہوں. دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے, سنو پچھتاؤ گے یہ بستی اجاڑ کے. اور بہت ساری ٹپس ہیں جو میں کشمائی سے پوچھوں گی. بڑے بوڑھے کہتے تھے ہمارے کہنا مہندی شرماتی ہے, سو ہے نا رات میں لگانی چاہیے برائڈل کی ہمیشہ. کہ جب گھاس ہو رہا ہے اور لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور آپ اس جگہ پہ بھاگ. آگے چلیں, اپنے ٹریک پر چلیں, فوکس کر کے چلیں. پیتی جا رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے فیس بک کے پیج کو جوائن کریں جو کہ www.facebook.com/thelifetv.tv. میرے بھائیوں میرے بہنوں, لائف ٹی وی ضرور دیکھا کریں. ہیلو السلام علیکم. میوزک آر میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید. انجوائے کریں اور واپس آئے, میں یہی ہوں, آپ کا انتظار کر رہی ہوں. Weekend movies like shopping, hang out with friends and blah blah blah. آج ہمارے شو میں جو ٹاپ 10 انڈین نہیں نا ہالی ووڈ پاکستانی سانگ جو ہمیں بہت پیارے ہیں اور آج بھی ہم لوگ سنتے ہیں. Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamhat saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Hashmi and this is my show called Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Let's talk about some football.
Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे घर में यहाँ की लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट किया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक करेगी। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asya Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asya Malik. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा गार्ड्स काम कर रहा है जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास।
We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently ہم لوگوں نے 20% of the market capture کر لی ہے based on our services, train cards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. ہمارے پاس UK سے ایک highly trained personnel آتا ہے all the way from UK to Karachi اور other part of Pakistan as well کہ ہمارے گارڈس وہاں پہ ٹرین کرتا ہے. وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے بیسکلی وہ ٹرین کرتا ہے ہمارے گارڈس کو کہ سول پروٹیکشن کیا ہے, اس کو کس طرح سے کرنا ہے ہینڈل, اینڈ ہاؤ ٹو ڈسیبل دیٹ پرسن وداؤٹ یوزنگ ویپنس. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. وہ اپنی پسند کا بھی guard select کرتے ہیں. They see what are their requirements. وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم اس کو accordingly train کرتے ہیں and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. ویلکم بیک ویورز. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام ستاروں کا بیان میں. سر کی طرف چلتے ہیں ڈائریکٹ تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو. پھر آخر میں تھوڑا جلدی سب بتانا پڑتا ہے, کچھ لوگوں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنا رہ جاتی ہے. جی سر, عباس علی کے بارے میں ہم پتہ کر لیتے ہیں. عباس علی کی جو ڈیٹ آف برتھ میں نے آپ کو بتائی وہ 28 اپریل ہے 1968, اور ان کا ٹائم اور کراچی جگہ ہے ان کی, اور ٹائم ان کا 7:45 ہے, سوری رات کے 7:45. اچھا, انہوں نے اپنے اس میں مین سوال یہی پوچھا ہے کہ 2007 سے یہ جب بھی کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس میں انہیں کچھ خاطر خواہ نتائج نہیں ملتے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کچھ بالکل ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑے پریشان ہیں, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا زیادہ جاننا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے اپنا مین پوائنٹ بتایا تھا, باقی جو بھی آپ جنرل باتیں ان کو بتانا چاہتے ہیں. ساڑھے ستی چلی ہے تو 1995 سے 7.5 شروع ہوئی, جو کہ 2002 تک چلتی رہی. تو یہ 7.5 سال ان پر کافی بھاری اور کافی پریشان کن اور ہر لحاظ سے مطلب دباؤ کا باعث گزرے ہیں. اب ان کا پیریڈ, ان کا سن آئے وہ چھٹے گھر میں کیا بتا رہی ہیں کب سے؟ ان کے مطابق جو ہے 2007 کے بعد انہوں نے 2007 کا ٹائم دیا ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلے مسائل. 2007 یہ ٹھیک ہے. چھٹے بار میں ان کے چھٹے گھر میں آنے کی وجہ سے بے شک اتنی مشکلات پریشانیاں کھڑی ہوئی ہیں جو تاحال جاری ہیں. اور یہ لیکن اس میں کچھ فائدہ بھی ہونا چاہیے اس عرصے میں, کیونکہ اس عرصے میں ان کا جو سیٹرن ہے وہ ایگزلٹڈ ہے. ایگزلٹڈ پیریڈ جو ہوتا ہے وہ بہرحال بڑا اچھا فائدہ دیتا ہے. اب یہ پتہ نہیں اس بارے میں کیا مسئلہ نظارت ہے کہ جس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فوائد بھی ہوئے ہوں, لیکن وہ ایک پہلو کو بیان کر رہے ہیں. وہ اپنا زیادہ انہوں نے یہی فوکس اس بات پہ رکھا ہے کہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے میرے خیال سے شاید یہ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہوں گے تو وہ ہر دفعہ ختم ہو جاتا ہے.
है, उम्मीद की बात है कि जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन में है और जुपिटर 2011 से जुपिटर चल रहा है। अगर उन्होंने टाइम का सबसे दुरुस्त कर दी हैं तो जुपिटर तुम्हें दामन फ़ायदा दे सैटर्न 2011 से 2013 तक जुपिटर और उसके बाद 2011 और एक पहलू से देखता हूँ तो क्या वजह है। असल में सारी ज़िंदगी के इनके जो मामला हैं वो पार्टनरशिप और मुखालिफिन के साथ एक टकराव तसादुम कह सकते हैं, और इसके साथ ये कि घरेलू ज़िंदगी जो है, इनकी जो ज़वाजी ज़िंदगी है या घर की जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मामला ने इन्हें घेरा हुआ है, इंतहाई शिद्दत से घेर के रखा हुआ है, जिसके नतीजे में लगता है कि बाकी मामला में उलझाव और पेचीदगी पैदा हो जाती है, और उसके नतीजे में ये शायद मतलूबा नतीजे नहीं पा सकते। और दूसरा इनके ख़ास किस्म के योग जो है वो योग इनका कंप्लीट नहीं हो रहा कि जिससे हम इनकी माली खुशहाली को यकीन दहानी हासिल कर सकें इस बारे में। किसी पहलू से 5 पहलू बनते हैं, 5 पहलुओं से एक भी पहलू उसको हवाला नहीं मान रहा, रेफरेंस नहीं, तो कई दफ़ा तो एक से ज़्यादा पहलू बन जाते हैं जिन पर माली मामला की दुरुस्तगी और बेहतरी को बयान कर सकते हैं। अच्छा, ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कुछ मतलब जो इनका ये पीरियड चल रहा है, जो खराबी बिगाड़ चल रहा है, उसको ख़त्म किस तरह से किया जाए, मतलब वो कोई सदका दें या फिर क्या चीज़ करें? ये मेरे लिए ऐसा स्पेशल केस हो गया है कि इनका जुपिटर का पीरियड चल रहा है। जुपिटर का पीरियड ऐसा होता है कि इंतहाई नहस हालत में भी, कमज़ोर से कमज़ोर हालत में भी जुपिटर हमेशा बहुत अच्छा और बेहतर नतीजा देता है। उसके बाद दूसरा इनके साथ मसला ये कि अगर हम दूसरी बात देखते हैं सैटर्न की अगर हम देखते हैं तो सैटर्न इस अरसे में इनके सर पे बैठा हुआ है। असल में सर पे जब बैठता है तो वो बंदे की सोचों, रवैयों और उसकी अकल पर असरअंदाज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर एग्जल्टेड पोजीशन में बैठा है। वो मालिक है वो इनके 5वें, 4वें, 5वें घर का मालिक है, वो अच्छे घरों का मालिक है, बैठा नहर जगह पर है। ये एक बात है कमजोरी वाली, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं समझते कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर पहलू से वो उनका दायरा काफ़ी हद तक मजबूत और बेहतर पोजीशन की नुमाइंदगी कर रहा है। अब ये कोई वक्त बाकी है, वक्त भी कितना बाकी है, सोलह देखें तो इनकी उम्र जो इस वक्त 45 साल से ज़ायद हो रही है, 45 साल की तकरीबन हो गई है, ज़ायद हो रही है बल्कि 45 साल के बाद अभी इनका पीरियड जो शुरू होना है। वैसे उम्मीद है मुझे कि इनका चूँकि जुपिटर का पीरियड चल रहा है, जुपिटर का पीरियड चलने की वजह से इनके हालात में यकीन आने वाले दिनों में बेहतरी वाज़ेह आ जाएगी, इंशाअल्लाह आ जाएगी, और जिसके नतीजे में काफ़ी अदाला हो जाएगा जिनकी जो संचालन दरपेश है, क्योंकि इससे बेहतर दौर कौन सा आ सकता है, और वो इससे बेहतर है ही नहीं, बहुत बेहतर दौर चल रहा है इनका, जो एक सितारे के हवाले से किसी और पहलू पर वो वक्ती तौर पर परेशान है तो अलग बात है। बाकी इसमें ही कह सकते हैं, बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो माशाल्लाह से मतलब सही है सब कुछ। जी हाँ, बाकी सब इनका तकरीबन हर पहलू से सही है। बाकी सेहत के हवाले से कुछ परेशानी मुस्तक़िलन लाहक है, मुस्तक़िलन लाहक है, जिससे ही मुतासिर हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि मामलात में ज़िंदगी के दीगर एक दौड़ होती है, दौड़ में उस तरीके से ना दौड़ पा रहे हों जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर ज़हनी जिस्मानी सेहतमंद बंदा नतीजा हासिल कर सकता है। सही है। अब्बास अली, होपफुली आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो इसके अलावा अब फिर अब्बास अली से मूव करते हैं दूसरे हमारे व्यूअर की तरफ, जो कि है SM काजिम नकवी। काजिम नकवी की डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर और 1991 इनका ईयर है, और टाइम है इनका 3:04 दोपहर के, और कराची की जाएगा। SM काजिम नकवी, SM काजिम नकवी ना? जी जी, SM काजिम। SM, अच्छा, 14 नवंबर। जी बिल्कुल, 14 नवंबर और 1991। इसके अलावा टाइम है इनका 3:04 दोपहर के, और कराची इनकी तरफ है। जब तक सर कासिम के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, जब तक मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप भी अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर सर से कुछ पूछना चाहते हैं अपने स्टडीज़ के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में या बाहर जाने के बारे में, तो आप सब भी सर को अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।
اور ہمارے فیس بک پیج پر جو کہ ہے www.facebook.com/thelifetv.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں. ٹویٹر کا ہمارا یوزر نیم ہے thelifewebtv. اور ویب سائٹ پہ تو آپ ہمیں دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. اس لیے جو بھی اگر آپ نے کوئی پوچھنا ہو یا پھر کوئی بھی کیوریز ہو تو فیل فری ٹو کانٹیکٹ اس. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ باتیں سر سے پوچھنا چاہیں اپنے نیم, ڈیٹ آف برتھ اور برتھ ٹائم اور اس کے علاوہ جو ہے پلیس آف برتھ کے ساتھ, ان 4 چیزوں کے ساتھ ہمیں ہمارے پیج پر میسج کر دیجیے. ان کا کیا سوال, ان کے سوالات کیا ہیں؟ ان کے سوالات اپنی پڑھائی کے بارے میں ہیں, اور اس کے علاوہ یہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہیں یہ مجلس سے پڑھتے ہیں. ایک پہلو سے دیکھتے ہیں ان کی جو شادی ہوگی وہ خوبصورت اور اچھی خاتون سے ہوں گی, اور وہ گھریلو ازدواجی زندگی ان کو اچھی نصیب ہوگی. سب سے پہلے ہی سر نے سب سے بڑی گڈ نیوز دیتی ہے, زندگی کی بڑی گڈ نیوز ہے. اس کے ساتھ مالی معاملات ان کے کسی نہ کسی پہلو سے ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہیں گے, چاہے اپنے آپ کو کئی موقعوں پہ بڑا پریشان یہ بھی یقینی کا شکار سمجھیں, لیکن ان کے مالی معاملات ان کے ہاتھ میں رہیں گے ہمیشہ. اور اس کے علاوہ مرکری مالک ہیں کہ چوتھے, وہی بات کہ اپنی زبان اور اپنی جو الفاظ کی ادائیگی کے بلبوتے پر کچھ نام اور مقام کا پائیں گے. وہ بات وہی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مجالس پڑھتے ہیں, نوا خواہاں یا ذاکر ہوں گے, تو اس طرح یہ بات چھوڑ کر رہی ہے جائزے میں. اس کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو بیسٹ پیریڈ کب شروع ہوگا, انہیں خاص وہ بھی کیفیت ہے کہ اقتدار یا پاور تک اپروچ کرنے کی, اپنے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارا سوچ میں تو پاور آئے اور میں کچھ لوگوں پر راج کروں, کئی سسٹم پہ راج کروں یا کہیں پر بھی, لیکن وہ ان کی تمنا اور کوشش ہے, کوشش کے لیے کوشاں رہتے ہیں. خاص 2031 سے ان کا بیسٹ پیریڈ شروع ہوگا, جو حقیقت خاص مرتبے اور مقام اور مالی اور سماجی لحاظ سے آگے لے جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں 31 سے کتنا دور ہے, 7 اور 11 18 سال, اور ابھی یہ 22 سال کے ہیں, تب یہ کتنے ہو جائیں گے 40 سال, صرف 40 سال ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سننے میں بڑی بات نظر آتی ہے. 40 سال تو ویسے بھی مردوں کے لیے تھوڑا وہ اسٹرگلنگ پیریڈ سے تھوڑا سا اسٹیبلائزیشن کی طرف وہ چلا جاتا ہے. میں نے تو یہ بات ابھی اللہ معاف کرے کمی بیشی کہ وہ میں تو سنا کہ جنت میں جو مردوں کی جو عمر ہوگی وہ 40 سال ہوگی. مرد 40 سال کے وہ ہوں گے وہاں پر, جو دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں جنہوں نے عمر کے اس اسٹیج پہ ہوں گے وہ 40 سال کے, وہ میچور لک آتا ہے, میچور لک کمپلیٹلی ہر لحاظ سے, بالکل وہ لگتا ہے کہ ہر طرح سے اب ایک وہ آدمی جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا. 40 سال تو سمجھ لیں کہ ایک بڑا آئیڈیل اور ایک پیک کا پیریڈ ہے. اچھا, اور عورتوں کی کیا عمر ہوگی جنت؟ عورتوں کی عمر کے بارے میں ابھی بات نہیں کی, لیکن مردوں کے بارے میں عورتیں میں اتنی چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ عورت کم سے کم 25 سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے جنت میں بھی. بھائی عورتوں کی عمر تو بڑھتی نہیں ہے نا, وہ 18 سال سے آگے کہاں جا پاتی ہیں, سب 18 سال کی ہوتی ہے ساری. 18 سال میں کیا مطلب دینے کی کیا پسند ڈھونڈتی پھرتی ہیں. عورت خوبصورت نظر آئے, وہ اپنی جو جسمانی طور پر اٹریکٹیو ہو, چاہے وہ 45 کی ہو چاہے وہ 15 کی ہو. بات تو یہ ہے, اب آپ بالکل آپ کی حالت حال لحاظ سے بس یعنی کہ مایوس کن ہیں اور 18 پر اثار کریں تو پھر تو کچھ لوگ اپنی عمر چھپاتے ہیں نا بہت زیادہ. یہ کتنا یعنی ہمارا برصغیر کا جو ماحول معاشرہ ہے اس میں یہ کیفیت ہے کہ یہاں کی خواتین جو ظلم و ستم اور بہت دیگر ماحول کا شکار ہیں, اس کی وجہ سے وہ سمجھے یہ جو پھول یہاں کے جو پھول کی جو ٹائم ہوتا ہے
کھلنے اور مرجھانے کے درمیان کا وقفہ بہت کم ہے. بالکل صحیح. کم ہے. اس کے مقابلے میں اگر یورپ اور امریکہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں خواتین جو اس کی ہیں مشہور ترین جو گلیمرز 50-55 سال 60 سال کی ہوتی ہے اور وہ لگتی نہیں ہے. تو یوں بھی ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. کبھی کبھی سن کے انسان بالکل حیران ہو خاص طور جاتا پر ہے. میں ایک دفعہ سے بہت پہلی فلم دیکھی تھی ہالی ووڈ کی. اس میں کلاڈیا کارڈینل جو ہے وہ کتنی مطلب یعنی زبردست قسم کی شخصیت. اور اس وقت جب اس کی فلم آئی تھی سنا ہم نے معلوم پتہ لگا کہ اس وقت وہ فلم میں 60 سال کی تھی شاید یا 55 سال کی تھی. وہ لگ ہو رہی تھی پاکستانی اسٹینڈرڈ سے یا برصغیر کے اسٹینڈرڈ میں 20-22 کی. بالکل. اچھا کاظم کے بارے میں آپ اور کچھ بتانا چاہیں گے؟ کاظم کے بارے میں بتانا کہ کچھ گھر کے حوالے سے گھر جو ہوتا ہے گھر کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ پریشانی یا جو رہائش ہے کی رہائش یا رہائش کے ساتھ ان کا مجموعی گھریلو ماحول بھی ممکنہ طور پہ کوئی مایوسی سے یا پریشانی سے دوچار کر رہا ہو یہ بھی ممکن ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک مقام و مرتبہ پائیں گے اس کو پائیں گے وہ یقیناً نظر آ رہا ہے. 2015 تک چلے گا. 2015 سے جو پیٹر شپ چلے گا تو پھر زبردست کام چلے گا. پیٹر بھی اور پیٹر خریدنا ہے 2030 تک. تو سمجھنا کہ 2015 سے جو زندگی کے کیریئر کا اور اچھائیوں اور برائیوں کا آغاز ہوگا تو بس پھر انشاءاللہ یہ آگے ہوتے رہیں گے. یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے اچھے میں اور بغیر کسی کہتے ہیں نا لگی لپٹی کو. چلے جی اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے ٹی بریک پر چلتے ہیں. میں اور سر اپنی چائے انجوائے کرتے ہیں. آپ بھی جائیں اپنے لیے گرما گرم چائے بنائیں اور پھر واپس آ کر ہمیں جوائن کریں. سو اسٹے ٹیون ٹو دا لائف ٹی. السلام علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیونگ لائف ود سائدہ فرنام آن www.thelifetv.tv پر. آج بھی جو میرے مہمان ہیں وہ ایسے ہی ایک درخشہ ستارے ہیں جو ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم دیا. ریحان اللہ والا صاحب. خواہش ہے کہ میرا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں, وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے. پیشنس ڈیولپ کریں اپنے اندر بھی اپنی قوم کے اندر بھی باتیں کریں ایسی کہ پیشنس ڈیولپ کریں. لیکن آپ نے جب بتایا کہ آپ اینیملس کے ڈاکٹر ہیں تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب لگا. ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اینیملس رکھنے کے حوالے سے کافی زیادہ ایشوز ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے کام کے بارے میں. کہ میری ہومیوپیتھی بھی فیلڈ ہے, حجامہ بھی فیلڈ ہے اور ایکوپریشر بھی فیلڈ ہے. حجامہ کیا ہے؟ کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اور اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح لائف ٹی وی کے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے. لائف کی صبح میں آپ کو میں آپ کی ہوسٹ شامل کہتی ہوں. میں آپ لوگوں کے لیے اور اپنا پروگرام بہتر سے بہتر کس طرح بنا سکتی ہوں. www.facebook.com/thelifetv.tv. دن کا آغاز اگر میٹھی چیز سے کیا جائے تو پورا دن اچھا ہوتا ہے اور میٹھی میٹھی باتوں سے اور تفریح میرے ساتھ روز ہوتے ہیں. ہمارے فرسٹ سیگمنٹ ہر کرمنل کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا سیاستدان موجود ہے. گیسٹ کی طرف ان سے کریں گے وہی دوست کی طرح پولیٹیشین پہ پالیٹکس پہ باتیں. کیسے کردار تک عوام ان سیاستدانوں کو ہی پہنچائے گی انشاءاللہ کہ معاشرے میں ہمیں خوش رہنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. جماعتوں کے لیے مزید چھٹکوں کے لیے مزید آگے تیار رہیں. دہشت گردی تو آج معاشرے کا حصہ ہے اور آئندہ وقت لگتا ہے کہ ہمارا ورثہ ہوگا. اپنے سیکنڈ سیگمنٹ میں جس میں ہے آج پکڑا ہے کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ میں. ویل ٹائم ہوا ہے ہماری تھرڈ سیگمنٹ کا. اس میں میں آپ کو اپنے گیسٹ سے متعارف کرواتی ہوں, انٹروڈیوس کرواتی ہوں. دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے, سنو پچھتاؤ گے یہ بستی اجاڑ کے. اور بہت ساری ٹپس ہیں جو میں کشمائی سے پوچھوں گی. بڑے بوڑھے کہتے تھے ہمارے کہنا مہندی شرماتی ہے سو ہے نا رات میں لگانی چاہیے برائڈل کی ہمیشہ. کہ جب گھاس ہو رہا ہے اور لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور آپ اس جگہ پہ باندھ
चले, अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले। कहीं जाइएगा नहीं, मतलब कुछ चाय पी के आ जाए आप लोग। हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि www.facebook.com/thelifetv. मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें। हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आवर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए हैं, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। Do your feedback on our admin page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Ashmi and this is my show called Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Let's talk about some football. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स वहाँ पे ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ to disable that person without using weapons. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का फिर guard select करते हैं. They see what are their requirements,
वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the cards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप सब देख रहे हैं द लाइव टीवी और हमारा प्रोग्राम है सितारों का बयां। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर ली थी बहुत सारे लोगों के बारे में। अब आगे क्योंकि शो का टाइम इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है तो ज़रा जल्दी से बाकी के जो एक दो लोगों के बारे में और पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिर जो पहले मेरे पास नाम आ रहा है वो है सैयदा फिज़ा जाफरी। फिज़ा जाफरी हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1990 और बर्थ टाइम है इनका दोपहर के 12 बजे और जायका जायश कराची में है। आज सारे कराची वाले हैं जी। माली लिहाज से ये भी बस खुशहाली का शिकार है। खुशहाली का शिकार है और समाजी तौर पर भी अच्छी हैसियत के और काबिलियत के हामिल हैं। के साथ एक जो इंसान की फितरी एक ख्वाहिश होती है उसको उसकी शिद्दत का शिकार है और उसके साथ ये कि भरपूर शिद्दत का शिकार है। इसके साथ ये कि ये भी मुमकिन है कि अपने वालिद साहब से उतनी गुर्बत या उतनी निस्बत ना हो या वैसे बेटियों की वालिदैन से ज़्यादा होती है तो किसी किस्म का मखसूस किस्म का कोई इख्तिलाफ हम कह सकते हैं या थोड़ी सी नाचाकी कह सकते हैं, ये मुमकिन है। उसके मुकाबले में वालदा से शायद ज़्यादा गुर्बत महसूस होती है। फिर एक बात ये कहते हैं मंगलिक आइंदा अपने लिए मंगलिक ही ढूंढ के मतलब यानी बात आगे बढ़ाए बेहतर है। नहीं तो हमने आजमाई बात है और सदियों की हज़ारों सालों की आजमाई हुई बात है जो अब तक के नताइज माहिरीन ने किताबों में दिए हैं या अब तक पाए जा रहे हैं वो यूँ ही नताइज है कि तकरीबन मंगलिक कई असरात हैं जो बयान किए जाते हैं और उनसे बचने के लिए फिर अल्लाह ताला ने रास्ते भी दिखाए हुए हैं। तो रास्ते ही हैं कि भाई आप कोशिश करें कि किसी मंगलिक से शादी की जाए तो अच्छा। अगर मंगलिक किसी मंगलिक से ही शादी करे तो वो नौशत रफा दफा हो जाती है। अच्छा, वो जो सेम साइंस जो है वो एक साथ में उसका भी मतलब यानी 7वें घर में या 8वें में इसमें जो तरतीब होती है मंगलिक की उस तरतीब के हिसाब से उसका भी वहीं पर वो बस रीफ मार्स तो वो असरात रफा दफा हो जाएंगे, कोई मुस्तकिल असरात नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। जो चेहरा है चेहरे पे मुमकिन तौर पर हो सकता है किसी एक जो कहते हैं एक खींचा हुआ भरे भरे चेहरे होते हैं ना, एक स्मार्ट सा शेडोर सा चेहरा होना वो उसकी एक वाज़ेह अलामत है। फिर मुमकिन तौर पर हो सकता है कि कोई किसी किस्म का कोई कट या किसी किस्म का निशान चेहरे पर वाज़ेह तौर पर नजर आने वाला निशान भी मुमकिन हो सकता है। और किस्मत के हवाले से हम देखते हैं तो किस्मत की सबसे मेन चीज़ होती है रुपये पैसा। रुपये पैसे का इन्हें खुशहाली लगातार दस्तियाब रहेगी। वो खुशहाली किसी न किसी शक्ल में अभी भी मुहैया है। वैसे के हवाले से तसल्ली ये कह सकते हैं कि माली लिहाज से तस्लीम सूरत है थोड़ी सी ऐसे काम या ऐसे फील्ड से पैसा इन्हें आएगा जिसमें थोड़ी सी बंदा वो हो जाता है, कह सकते हैं कि थोड़ा मैदा हो जाना या थोड़ा ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें। तो इस किस्म की कोई फील्ड या ट्रेड होगा जिसमें
उसमें जिससे ये उनके ज़रिए एग्रीकल्चरल साइड एग्रीकल्चर भी हो सकता है, एग्रीकल्चर भी हो सकता है। सही है। और कुछ फिजा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उनकी शादी का टाइम देखते हैं कि आमतौर पर कब तक तो है, तो काफ़ी हद तक ये तो महसूस होती है कि 2013-14 के दरमियान शायद इनका हाजिर तौर पर एक मौका बनेगा शादी का। उसके बाद तो फिर बात दूर तक काफ़ी दूर तक बात है, लेकिन 2013-14 के दरमियान उनको वाजिब चांस बनता है ये से मौके बनेंगे शादी के। चलिए ठीक है, आगे एक रह गया नाम इनका कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा शो का भी टाइम खत्म हो रहा है। सैयद मुमताज़ मेहदी रिजवी नाम है इनका, और 2 अप्रैल 1989 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और सुबह 4 बजे का इनका टाइम है बर्थ का, और कराची जाएगा। देखिए एक माली तौर पर खुशहाल, माली तौर पर बेहतर, अच्छी पोजीशन भी मुहैया होगी, और इसके साथ ये इनकी ज़िंदगी के जो तमाम महवर, ज़िंदगी का जो तमाम महवर है वो इनकी जो बहन भाइयों के साथ, छोटे बहन भाई या बहन भाइयों के साथ, और छोटे सफ़र, मतलब यहाँ से हैदराबाद चले गए या सूबाई तक, सूबों तक सफ़र, छोटे मोटे सफ़र, लगातार सफ़रों से इनकी वाबस्तगी हो सकती है, और ये किसी न किसी हवाले से हो सकता है कि ये एक वो कहते हैं ना, ख़वातीन की भी ये बात कही जाती है, जब मैं कई मौक़ों में कहता हूँ तो लग ये रहा है कि इनके अंदर भी खूबी पाई जाती है कि इन्हें रक्स पे मदार रक्स पे कोरियोग्राफी वो अलग चीज़ होती है, लेकिन दरअसल है इस टाइप की चीज़, हम आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, वो भी उम्मीद है कि इनके अंदर खास किस अंदाज में खूबी पाई जाती है। होगी सारी ज़िंदगी को तमाम मामला का महवर मकसद है वो घर, छोटे बहन भाई या बहन भाइयों के साथ मामला, इस टाइप की इनकी तवज्जो का मरकज़ है। और ये माली कुशादी के हवाले से भी ज़ायचा बता रहे हैं कि काफ़ी बेहतर पोजीशन के हामिल हैं, 8वें का मान थी, ठीक है, माली पोजीशन की बहुत अच्छी और बेहतर इशारा दे रही है। ये इस ट्रेल में आगे जाने के इनकी ज़्यादा चांस इनकी किसी होटलिंग टाइप का काम, होटल मैनेजमेंट वगैरह, इस टाइप का काम हो सकता है, इस टाइप के किसी काम से जो कहते हैं मून से मनसूब अशिया या उस किस्म के किसी शोबाजात से वाबस्ता या किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता होंगे जिसमें इनके ज़रिए आमदन या मुलाजमत का ज़रिए जो होगा वो वहाँ पर होगा। इनकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ खुद है, अगर पढ़ाई का बारी जो है पढ़ाई ही के घर में मौजूद है, तो हमें नज़र आ रहा है कि पढ़ाई इनकी अच्छी और बेहतर होनी चाहिए, और ज़हनी लिहाज से एक ख़ास किस्म की ये कैफियत होती है, इसको क्या कहते हैं, थोड़ी सी लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ मायूब महसूस होता है, बुरा लगता है, लेकिन इनके रवैयों में, इनके कुछ ख्यालात में, इनके ज़हनी किस्म की जो सलाहियतें हैं, उनको आम हालात में आम बंदा फौरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो उसे एबनॉर्मल कहता है, समझता है, इस तरह की मखसूस कैफियत है, लेकिन उसे हम कोई एकदम से डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हम जो समझ रहे हैं, हमें जो लग रहा है वो बात ऐसी है, नहीं, हकीकत में वो बंदे थोड़ा सा हमसे अप लेवल होते हैं। आइंस्टाइन सबसे बड़ी मिसाल है, ये लोग ज़हनी तौर पर कुछ ऊपर होते हैं, और ऐसी बहुत सी मिसालें मैं खुद जब तजिया करता हूँ इस पहलू का, तो मुझे लगता है ये बात यूँ ही है जैसे मैं समझी और किताबों में किसी हवाले से वाज़े है, तो ये बात भी है, ये भी इनमें कैफियत है। तो पढ़ाई की है, लेकिन थोड़ा मामूल से कोई अलग थोड़ा स्टाइल की ये तरक्की कायम करेंगे, और पढ़ाई में भी तरक्की करेंगे। पढ़ाई में तरक्की का वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है सिकंदर ज़ायचे में कि ये उसमें काफ़ी तरक्की और कामयाबी पाएंगे, और हम अगर जाते हैं दिशा में सबसे मजबूत सितारा असल में पीरियड फिक्सर करीब जो अच्छा पीरियड आएगा, जो है बड़ा अच्छा नतीजा देने का बायस बनेगा, वो बनेगा 2016 से जुपिटर का पीरियड, और जुपिटर के पीरियड से तकरीबन 2032 तक बड़ा अच्छा फैज़ उठाएंगे, और उसके बाद भी आगे कुछ ऐसी इतना ख्याल नहीं, अच्छाई है और बेहतरी है, और इस पर ये मुस्तफ़ा करते हैं।
अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ हमारा शो जो है वो इख्तिताम को पहुंचता है। तो जाने से पहले हमेशा की तरह सर सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप टाइम निकाल के यहाँ आते हैं और थोड़ी सी हमारी वजह से मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है, तो उसके लिए क्या कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स से? आज मैं ये समझता हूँ कि आज मैं शायद मेरा वो मामूल का जो दूसरा प्रोग्रामों में मेरे खास अंदाज में मैं बयान करता हूँ जब एक खास रवानी से, मैं अपने आप को आज वैसा नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी चलता है, ऐसी बात है। मैं अपने आप को खुद महसूस कर रहा हूँ और यकीनन हमारे नाज़रीन को भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कोई खास किस्म की चौंका देने वाली है दिलचस्प किस्म की बातें मुझसे अदा नहीं हो सकी, जिनसे अगले उर्दू में कहते हैं महजूज होना, महजूज ना हो सके, मगर कोशिश करेंगे। माशाल्लाह आपने इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई लोगों के बारे में, और आज तो क्या कहते सबके बारे में माशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें पता चली हैं। तो खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है, सबके साथ थोड़ा बहुत चलता रहता है। चलिए जी, इसके साथ ही हम अपने शो को यहाँ एंड करते हैं। और जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि हज का मौका है और कुछ ही दिनों में बहुत सारे लोग जो है हाजी जो है वो हज अदा करेंगे। तो जिनके भी घर वाले गए हों उनसे सब जो है मिलकर, हम लोगों को भी जो यहाँ पर हैं सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए, फिर सब मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और सबके लिए दुआ कीजिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। तो इसी के साथ जो है हम अपने शो को यहाँ पर एंड करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और आप कुछ भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो हमारे फेसबुक पेज जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv, यहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं। और जो भी आपके सवाल हों वो अपनी पूरे नाम के साथ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ के साथ हमें मैसेज कर दीजिए। हम इंशाल्लाह ज़रूर आपके जो भी आपके सवाल होंगे या जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उनको सर से ज़रूर पता करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मुलाकात होगी। अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया, रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। लाइफ की सुबह में आपको मैं आपकी होस्ट शामिल कहती हूँ मैं आप लोग के लिए और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ। www.facebook.com/thelifetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, और मीठी मीठी बातों से और तो तभी मेरे साथ रोज होते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट। हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासतदान होता है। गेस्ट पिकअप हमसे करेंगे वही दोस्त की तरह पॉलिटिशियन पे, पॉलिटिक्स पे बातें। कैफर किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुँचाएगी इंशाल्लाह। कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। धमाकों के लिए, मज़ीद झटकों के लिए मज़ीद तैयार रहें। दहशतगर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा हो। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पकड़ा है क्या,
आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में. वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का. इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ. दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के. और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्मीर से पूछूंगी. बड़े बूढ़े कहते थे हमारे क्या ना मेहंदी शर्माती है, तो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल की हमेशा. कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग. आगे चले, अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले. कहीं जाइएगा नहीं, मतलब कुछ चाय पीती जा रहे हैं हम लोग. हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि www.facebook.com/thelifetv. मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें. हेलो सलाम एंड वेलकम. म्यूजिक आज में आपको बहुत बहुत खुशामदीद. एंजॉय दे रही और वापस आए मैं ही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ. Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं. कोको कोरीना. Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamhat saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Ashmi and this is my show called Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Let's talk about some football. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world.